second game. Okay, our second game, guys, is roll a tissue. Okay. You can choose asa imong gustong i-achieve. Kung asa imong goal na nila. Yeah. Okay. Ha? Basta na. Oh. Pwede ba sa duha? Kung kaduha sa kamo is. Okay, guys, let's start. 1, 2. No time limit, guys. You can have all your time. Whoa! Harina, 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 Harina. Nova, Nova, Nova. Ay! Oh my God! Brad, nani siya gold na. Lagi gold. No! Ay, Leo kasi ang gold. Ayaw, Leo ka. Ay, Leo! Harina, Harina, Wapa. Wala. naman siya, basta maputol. Dili ang kaning kuan. Yan tubig. May tubig. Wala man. Wala pa. Basta maputol siya, tissue, basta maputol. Basta maputol ang tissue gang tubig. Mugawas. Patay niyo. Wala. Wala, parang 2 million pounds.